Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. So loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ, our Savior, His most precious one. He has sent us His message of love and sent those who hear to bring the message to everyone in a voice loud and clear. Let us tell the world of His love, the greatest. Mga igsoon ko diha ni Kristo, maayong gabii kaninyong tanan. Ang Catholic Faith Defenders Incorporated ubos sa ministry sa Bible Apostolate sa atong Diocese of Dipolog. Mudalit kaninyo ning lanog sa kamatuuran. Diin pagatukion ang kamatuuran. Mutubag sa kalibog sa pagtulunan sa simbahan. Ang simbahang Katoliko nga tinukod ni Kristo alang sa kaluwasan. Mayong gabi sa tanan mga tigpaminaw nining atong programa ang Lanog sa Kamatuuran. Lain na usab nga Domingo nga gihatag sa Dios kanato sa pagpadayon ni atong programa. Atong pasyunahan kini no. Diha sa pasyunan nga pagampo ato ihatag ni Brother Ronnie Castañares ang ato igsuon nga kanhi pastor. Brother Ron. Okay, magambot sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Ginoo, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa imuha nga panalangin sa kanunay. Nganhi sa among matag usa kinabuhi bisan panitak naa sa gabion, Lord. Nagaduol kami nga kanimo tungod kay ikaw ang Dios nga nagabantay kanamo sa kanunay. Ug sa tawa na namang pagahimuon na ikaw. Salamat, Lord, magapadayon kami nining programa sa kahanginan. Salamat nga ikaw magatudlo by the power of the Holy Spirit. Bisan pa i-bless ang mga listeners, bisan pa kami nga naa nining mong lawak, ikaw magapanalangin. Mama Mary, thank you for your intercession sa matag usa kanamo. King tanan amo itugyan kanimo pasalamatan through our Lord Jesus Christ. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay, salamat kay Brad, no? Mga igsoon nato no nga nagpaminaw inyo gyapon nga madungog ang ato ang programa diha sa inyo ang mga radio no set sa 981 AM band og sa FM sa 94.1. Pinagi usab diha sa Facebook no naka live streaming kita. I-type ninyo ang DXDR-RMN Dipolog. Kini nga programa ubos gyapon sa pagpaluyo no sa pagsuporta mismo diha sa tuang simbahan no sa Diocese sa Dipolog uban sa tuang talahuron nga obispo Most Reverend Severo Caermari uban sa iyahang nga mga kaparian no sa Diocese. Iwan usab ang tuang Bible Director si Reverend Father Ramil Curong sa tanan nga mga Catholic Faith Defenders, mga Biblical Apostolate o mga lumilihok sa simbahan, no? Mga mandated organization, movements, ministries sa atong diocese. Ato usab nga pagtimbaya diha sa atong mga tigpaminaw nga mga dili Katoliko, no? Natong mga igsoon. Usab ang atong mga igsoon nga mga Katoliko pod, no? Labi na gyud usab diha sa piniling nasod, no? Si Brother Brian Butalid, no? Brian Butalid atong igsoon nga naminaw, no? Bisag lain ning reliyon minaw gyapon nato, no? Og labi na gyud usab sa pagtimbayan ako sa diha sa Galas, no? Katoliko nato nga mga kaigsuonan, no? Si Uncle Ruli Cabrera, no? Og si Auntie Gloria Nining Cabrera. Og usab ato ang pagtimbaya no diri sa technical, no? Si Sir Expedito Tax Ilumba, no? Og si Sir Danny Luod nga mga engineer no sa technical. Og ang ato ang manager no si Station Manager Sir Edgar Dagumo. Og sa iyang nga mga kauban nga mga reporter no diri sa DXDR no nga mga reporter nga mga banggiitan ni no nga mga reporter. Way tulog-tulog no
Sige ga-report yun. Muna mga igsoon, no? Unya ang ato nga mga kauban din usab nga naa din karon no, na si Brother Attorney Miguel Abbas o si Brother Selbert Dunduyano o si Brother Rooney Castañares, no? O inyo ang kauban sa pagtuong Katoliko, Brother Nicolay Lucinio sa ngalan gihapon no, ni Brother Boy Gador. Makig-uban, naa may virus o wala, no? Naa kita, nakig-uban kaninyo, nining ato ang programa karon. Unya nga ito'y paibalo ninyo nga atong tima nga ipaambit karon no, si Attorney mo share gyud siyang tima nga kabahin nining cross kon pagpanguros, no. Gag kining cross gun mga igsoon mao po ni timaan diha sa kaluwasan, no, sa ato nga pagka-Kristiyano. Unya moisgot po usab unya dapit og napay time, no, bahin po aning kalanon, no, labi na ito mga igsoon nga mga Seventh-day Adventist. Sige mag-usag supak nga dapat di ko tabukaon na ng baboy, no? Muna unya, mapaklaro yun eh. Okay, ako ihatag ni Attorney, no? Sa dili paglangan si Attorney Miguel Abbas sa iyahang panahon, no? Sa ato ang tima. Okay, Brad, bigyan kayong salamat, Brad, o sa gihapon na nagpasalamat sa kadagkuan sa Diocese sa Dipolog, sa Simbahang Katoliko, sa ilang pag-suporta ka nato nga mahimo kini atong tulumanon sa matag Domingo nga tanan ang lanog sa kamatuoran. So ato sad gitimbaya ato mga igsoon nga mga dili Katoliko nga nagpadayon sa pagsunod ni atong tulumanon, ato silang gipasalamatan nga unta sang tumong og tinguha nga unta magkasinabtanay ta nga masabtan ninyo ang pagtulunan sa Iglesia Katolika nga tanan gayud anaa pinasubay sa balaang kasulatan. Og nining Domingo ha karon ato kining pagtabangan, pagsalo-salo kining tema nga mawalagi nagkapuliki ang Katoliko niini pagsagang nining mga atake, mga pagsaway sa ubang pundok sa tinuan. Kinil mahitungod lagi nining cross o pagpanguros sa Iglesia Katolika o sa usa ka Katoliko. Mga igsoon, ang matag pundok o organisasyon na sila timaan sa ilang tumong o tinguha o unsa sila nga simbolo sa ilang kapunungan ka o organisasyon. Ang alang sa mga Kristohanon, ang cross mo timaan nga ikaw nag-assume sa maong kakuhan isip usa ka kinabuhing Kristohanon. Mateo 16 versikulo 24 mga igsoon. Nga ang balaang kasulatan nagpasabot balikon ako sa kakuhan sa kinabuhing Kristohanon. O ang atong basihanan naagyod sa balaang kasulatan mga igsoon. O naayon ng utana, unsabay kahulugan niya ng manguros ang usa ka Katoliko. Kanay panguros nga gagmay, napoy panguros ko nga dagko. So, unya ato ra nang ihatag unya ang pagpaambit niya na tubag niya na mga igsoon. Pero ato sang sutaon o susihon ang kamatuoran nga may kalabutan sa pagbansay sa Iglesia Katolika mahitungod sa pagpanguros o sa cross. Mga igsoon, alang sa mga gipahinumdum ni San Pablo, kita gipahinumduman ta. Kitang nituo ni Kristo, miila sa atong Ginoong Kristo, gipahinumduman ta unsa ng cross alang sa usa ka sumusunod ni Kristo. Matud pa, alang ni adtong mga nagakalaglag ang katumanan o ang doktrina sa cross usa ka dakong binuang. Apan alang ni adtong mga ginaluwas ang doktrina sa cross gahom sa Dios. Kana lang daan mga igsoon, alang kuno ni adtong nagakalaglag sa tupakatong wa maluwas
ug nagtuo ta nga kita giluwas ta ni Kristo gikan sa atong pagkamakasasala. Unya gikamatyan ta, giulaan tag dugo niya diha sa cross. Kita unta angay mo tuo nga ang cross nahimong kahimanan sa kaluwasan ug busa gahom sa Dios. 1 Korinto kapitulo 1 bersikulo 18. O unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Korinto kapitulo 1 bersikulo 18. So, mao na mga igsoon. Pero katukunong moingon nga wa sila maluwas, ambot. Mao to yung mga tao nga nag-ingon nga ang krus sa kadakong binuang. Matud pa ni San Pablo. O kay binuang man alang kanila, mao nang moingon sila ang pagpanguros, iya kuno siyawa. So, ato rin ang tubagon mga igsoon nga kanang moingon og iya sa yawa ang pagpanguros, mo na nagtugan nga siya wa mutuo nga siya giluwas ni Kristo pinaagi sa cross. O mga igsoon, tungod sa cross ni Kristo kitang tanan napasiguli ngadto sa Dios. Sa dihang nakasala kita, atong gibiyaan ang Dios ug atong gibaylo ang haylo ni Satanas. Pan pinaagi sa kamatayon ni Kristo sa cross, nahimo kining instrumento nga kita ma-reconcile, mapasiguli, mahibalik ngadto sa Dios nga atong nasadan. Episo kapitulo 2 bersikulo 14 ngadto sa 16 mga igsoon. So mao na mga igsoon ang pipila lang ka mga teksto una nga atong ikapaambit nga nagpamatuod kung unsa kabililhon ang cross sa usa ka tumutuo ni Jesus. O gani giingon ni San Pablo sa Pilipos kapitulo 3 bersikulo 18 ngadto sa 19. Pilipos kapitulo 3 bersikulo 18 ngadto sa 19 nga kadtong nagagawi isip kaaway sa cross ni Kristo. Paingon sila sa kalaglagan. O kinsabay mga kaaway ni Kristo sa cross. O kinsabay kaaway sa cross ni Kristo. Kadtong nasigatake sa Katoliko. Kadtong nagsaway sa mga Katoliko nga magbansay diha sa timaan sa cross diha sa ilang kaugalingong lawas. Motong ang naggawi o nagpuyo diha isip kaaway sa cross ni Kristo. Sumala lagi sa gipasabot ni San Pablo sa iyang sulat ngadto sa taga Pilipos. Kapitulo 3, bersikulo 18 ngadto sa 19. O gani mga igsoon, atong timan-an pagayo nga si San Pablo gituhuan nga doon na siya patik sa krus diha siyang lawas. O gani matud pa gipasigarbo ni San Pablo ang krus ni Kristo. Galacia kapitulo 6 bersikulo 14 mga igsoon. Si San Pablo ang krus ni Kristo gipasigarbo. Mao na ang pagbansay ni Kristo ni San Pablo o paggamit ni San Pablo sa krus sa atong Ginoong Kristo. O sa daang tugon mga igsoon, wala pa gani ang atong Ginoong Kristo pero doon na higayon nga ang krus na himong instrumento sa kaluwasan. Mga igsoon, sa original nga hubad, giingon nga naa sa Ezekiel, kapitulo 9, versikulo 4, ngadto sa 6 mga igsoon. Then, isugo sa Dios nga kadtong nakasala, doon sila og pamatyon diha sa syudad, sa kadalanan syudad sa Jerusalem. Kadtong mga walay timaan sa cross. Ang ubang hubad, patik nga naa sa agtang. Pero naa ang hubad, labi na gyud sa New Jerusalem Bible, giklaro gyud nga kadtong madunay timaan sa cross sa ilang agtang. Dili ipaapil pagpapatay sa Dios.
apan kadtong walay timaan o patik sa cross diha sa ilang agdang tungod sa ilang pagbuhat o pagpakasala. Walay ibilin, matud pa. Silang tanan, puuhon, tungod sa ilang pagpakasala. Pero niadtong adunay timaan sa cross sa ilang agdang, exempt kadto sa Dios o wala ipaapil sa pagpapatay sa Dios. So, kana lang daan mga igsoon, wala pa gali. Wala pa mataw ang atong Ginoong Kristo, wala pa mamatay ang atong Ginoong Kristo sa cross, pero ang cross, balikon ako sa daan nga tugon, nagkahulugan na sa kaluwasan, gikan sa kamatayon. So, mao na mga igsoon, ang sa daan nga tugon mga igsoon. O giingon usab nga ang tulo ka persona, ang tulo ka persona sa Dios ipatik sa lawas sa tao. Una, ipatik ang ngalan samahan. Pinadayag kapitulo 14, versikulo 1. Ang kana sa ngalan samahan. Ang ngalan sa anak, pinadayag 22, versikulo 4 mga igsoon. Balikon ko, ang ngalan samahan sa pinadayag 14, versikulo 1, o ang ngalan sa anak na as pinadayag kapitulo 22, versikulo 4. O ang ikatulong persona sa Santisima Trinidad, mao ang Espiritu Santo, naapod na sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Episo. Ipatik sad sa agtang ang ngalan sa Espiritu Santo. Episo kapitulo 1 versikulo 13. So naa mga igsoon, naa sa balaang kasulatan ang pagbansay sa Iglesia Katolika na may kalabutan kini sa pagpanguros o sa cross sa atong Ginoong Kristo. So, dinhilao sa tataman mga igsoon niya ato ning tabangan pagpaambit kining mga pangutana o mga atake sa ubang pundok sa tinuoan. Okay, Atty. No, salamat kayo dayon. Ato'y hatag ni Brother Ronnie Castañares, no, ang kanhing pastor, no, sa Pentecostal og nibalik na yun sa simbahang Katoliko. Muna uban mobalik magani mga membro ra kani di yung basta-basta kay pastor na yun, no. Okay, Brother Ronnie. Okay, salamat Brother Nicolay o gatong gipasalamatan ang ato ang mga listeners nga kanunay nagasunod dining ato ang programa sa kahanginan. O nindot kay ning topic attorney tungod kay mao ni ang amo ang sulog-sulog sa unang panahon nga naapa ko diha sa amo ang grupo kay sa unsa to nga pundok brad sa Pentecostal Church of God, no? Pentecostal Church of God. Okay, mao na amo ang attorney nga dili mi manguros kay matud pa namo ang cross sign kini sa kamatayon. Yag manguros daw kuno ka, meaning matud pa namo gusto na kang mamatay kay manguros man kay sign sa kamatayon. Okay, nasa sementeryo. Pero tingala sad ko attorney nga nang sulog-sulog sa kami sa una sa Katoliko, pero natingala pud mi nga kung naay mamatay maghimo mi cross, no? Unya mo paibutang dito sa kuan nga lubnganan. Okay. So mo na nga dili kayo piho nga nganong nagsulog-sulog pero gamito na sa day nga instrumento sa kamatayon. Okay, so kaning pagpanguros, no? Ako na pasalamat ko ani kay usa ni siya ka dako kayo nga ipasabot nato sa ato mga kaigsuonan nga dili mga Katoliko kay unsa ba day ang kapuslanan. So gisgutan ni attorney kaniha nga ang kapuslanan sa cross usa ni siya kagahom. Pero diri sa Old Testament na mabasa nga kuan cross, no? Basahon nato dinhi sa Genesis chapter 48 verse 14. Apan gikuros ni Jacob ang iyang mga kamot. Gitapion niya ang iyang tuong kamot sa ulo ni Ephraim nga maoy manghud ug ang wala sa ulo ni Manases nga maoy magulang.
So ang kamot ni Jacob gikuros, no? Samtang nagampo siya sa iyahang mga anak. Oh. So unsa may kahulugan ini? Oh, klar gitubag sa bersikulo sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18, gahom kini sa Dios. Oh. So tataw kayo nga ang pagpanguros Kamo sa una ba duwa mo'y gahom kay wa may cross. Oh, walay gahom. Pero pasalamat ko karon nanay gahom. Dili na tinanglan ta moadto ba og langob ngalam gahom. Kun dili mutuo lang ta sa kabubuton sa Dios og nagatuo ta sa iyahang pagka halangdon nganhi sa ato ang matag usa ka kinabuhi. Kay si Jacob gani dugay na kay panahon nung gikuros mi ang kamot. Oh. Nganong gikuros man sa pagampo niya. Nya kita magampo ta manguros man ta. Brad, I have to admit nga karon pa ko nakasugat niya na sa tunga teksto ana Brad sa Genesis chapter 48 verse 14, no? Ako gusto basa attorney, no? Apan gikuros ni Jacob ang iyang mga kamot. Gitapion niya ang iyang tuong kamot sa ulo ni Ephraim nga maoy mangod ug ang wala sa ulo ni Manasseh nga maoy magulang. Ug gikuros niya iyang kamot. Yan ang magsupak-supak mo kita ning panguros nga naaman sa Old Testament. Unya nas to New Testament gahom. Oh. Pagkanindot maning manguros ay so kabong wala manguros panguros mo eh. No? Kung dili mo ginahan mo balik sa simbahang Katoliko hala panguros lang mo diha. No? Kay mao ni gihimo ni Abraham. Oh, sa iyang ni Jacob no sa iyang mga anak. So Nagid Brad no kay di ba shortcut magini sa gikross o gikuros. Oh. Di ba? Oh. So muna nga dili ni ka pasiaw-pasiawan, no? Ni na umong topiko mga higala mga kaigsuonan kay ug dili nato ni tagaan og dako kay pagtagad, samara nga wala nato tagaag dakong pagtagad ang pulong sa Ginoo. Oo. Nya napagid diri sa Kolosas, no? Kolosas 1:20 akong basahon ni diri. Matod pa dinhi sa Kolosas 1:20. Okay, nara. Og matod pa, busa pinaagi sa anak gipasiguli sa Dios ngadto sa iyang kaugalingon ang tanang butang sa langit ug sa yuta. Nakigdait ang Dios pinaagi sa dugo sa iyang anak dito sa cross. Oh? So, walay mahitabo nga pahigdait kung wala ang cross. So nindot kay ang cross nga naman makapigisiguli kani. Not only we are powerful di sa ngalan sa Ginoo, unya gipasiguli sa kita pinaagi sa cross sa pagkamatay ni Ginoong Jesucristo. Unya ang cross usan ni siya katimaan nga diin makahinumdom kita matagurnog unya sa pagpanguros nato nga si Kristo gilansang diha sa cross. Unsa may sayo pa ni? Oh. Ang cross usan ni siya kadako kaayo nga sign sa atong matag usa kinabuhi nga diin nagtuo kita nga si Kristo nagpakamatay dito sa cross. So muna, mga higala mga kaigsuunan, nga ato ning tagaan o dako kayong pagtagad. Kay kaning Katoliko, wala gatudlo og mga butang nga walay kahulugan, kundili nagatudlo siya aron ang tanan makabaton sa kasiguruhan sa kinabuhi. Dili lang sa kutaman, no, Brother Nicolay. Okay, Brother Ronnie, no, salamat kayo sa mga pagpasabot nga sa balik ni Juga nakasabot na yung gabahin na ng cross, no? O di ito hatang ni Brother Silbert Donduyano isip pagdugang sa tuang tima, no, kabahin nining cross kung sa po yung ipaambit karon, no, Brother Silbert. Igo naman to pero mo sulay ko og tugang si Manny Pacquiao no atong kampiyon. Kung ato bang analyson ba no kusog kayo siya mutuon og Biblia o ang nakaagak lang niya sa atong nakita sa iyang pagtuon og Biblia dili Katoliko. Mao na nga ang iyang pagsabot na dili na pod Katoliko. So mura ni siya og dako puning pangutanan nato mga Katoliko ba, no? Kay si Manny Pacquiao kung katong sa Katoliko pa siya kanang founded siya nga pagkakatoliko, dili siguro siya madani sa pagsabot nga sa pikas ba dili Katoliko. So bali ang purpose nga ako ning giistorya para sa mga Katoliko pod nga naminaw ron nga kinahanglan jud kita mga Katoliko magtuon gyud ta sa atong pagtuo
ug ato gyud hilngon ang atong mga Katoliko nga banggiitan sa Biblia, no? Sama ni Attorney Abbas. Banggiitan. og kung wala man galing dito sa atong mga karaan nga mga ninuno nato nilang Agustin, Aquinas, katong mga maing laki gyud sa Biblia. Kay sila nagtudlo og tinibuok nga pagsabot sa Biblia, dili ining bahin lang, no? So naglibog ko ni Manny, no? Pero di man siya naginusara ana, kay daghan man na sila nga mga Katoliko nga namiya, og si Manny Pacquiao lang gyud may akong gi-special ron kay ilado mag-aysa nga tanan. Kay tungod lagi Brad, sa pila na ka division siya nga miaging champion. Sa wa pa siya mobalhin siyang tinuhuan. Matag round, radi pa magsugod ang matag round, manguros gyud. Si ang ato igsoon nga si Brad Manny Pacquiao. Yes. Pero kalit lang nga karon di na siya manguros. Lagi. Ang uban po nabantayan ako, attorney, kini bang mangita og kanabang litra por litra nga kana yung paras atong pagpanguros ba nga sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, mangitag litra por litra. So kay wa man gyud makita nga ingon ana ba, in the first place wa man gud po'y video ning Biblia. Naalay mga pagpasabot para sa atong gikutlo nimo Brad Ronnie, gikuros katong sa Genesis, pero kung ato yung tan-awon dili gyud ma-picture out nga parehas ato aron ba. Ngayon ana, kung kana ba nga klase sa argumento ang basihan, litra por litra, kung pangitaon yun, nya timaan man na nato, daghan man pugong nakita sa ubang pagtuo o relihiyon, pundok, nga na sila yung mga timaan, nga dili po nimo makita sa Biblia. Sama pananglit, unsa may timaan sa Iglesia ni Cristo, nga wala sa Biblia. Kanang ilang 3 kinds of color gani nga murag sticker nga ipangbutang silang sakyanan, di ba? Ni mga logo, bisag Adventist gani na sila mga timaan. Kanang mga timaan nila nga nagpasabot nga Adventist sila, dili man na makita sa Biblia. Pero wala man ta magsaway ana kay timaan ra man na. Kita hinon atong timaan cross nga naa manggali tay mapugnit daghang mapugnit sa Biblia nga kanang cross simbolo gyud na sa katawhan sa Dios. Ama atong gikutlo ni mo attorney sa Ezekiel 9:4 hangtod 6 nga kanang patik nga gisgutan diha o marka titik taw na sa Hebro, labi na katong Hebro nga karaan nga purma gyud siya cross. Ug mao manggaling sa Jerusalem Bible ang translation cross gyud. Ug katong sa maayong balita Biblia na ay cross reference nga cross. Ug yun ana din na pati usa ka hubad gani, no, sa I think sa New American Bible ba to, kung ako makalimot. Dayon katong sa mga teksto nga gikutlo ni mga attorney, igo na to nga magpasabot ba natong mga tao nga unsa may daotan kung ato nang himuong timaan. Yes, diba? Sakto gid. Then ikaduha pod sa authority sa simbahan nga ang atong mga bishops naka-succeed yun sa mga apostoles, ilang authority. So whatever nga himuo nila, approve man ni sa langit. Kay nasa Mateo 18:18 ang inyong idili dirisyota, idili na ko sa langit ang inyong itugot. Granting nga kining atong panguros ron develop na. Ibutang ta lang, no, bisag wa gyud makita po nato diring litra por litras Biblia nga dili gyud ingon ana, no, nga kining ato agod. Di ba kini atong krus pauna ginagmay ra to ana, tang ana din atong gitaas na ingon ana. Sa ato pa nagdevelop ang atong pag-sign of cross. Umaingon sila nganong inyo man ang usub-usub gi-develop man na. Dili man pud supak gud sa Biblia nga atong i-develop. Di ba kay si Kristo sa Juan 14:12 nag-ingon siya nga kinsa tumbot mo sunod kanako magbuhat sa akong gibuhat ug maghimo siya og labaw pa niini. So that proves ang Ginoo dili siya supak anang ato pagyong palabuan. So kung ginagmay ra tong mga panguro sa una din atong gidinagko ron, ana di nagtug-ala na nga atong gisunod ang ebanghelyo ni Kristo nga palabuan pa gyud nato.
Di ba? Di lang ta mo palabaw o kanang musimang na sa atong pagtuo. Sige, ato niya akong ibalik. So, ni Ata Brad na karon nining mga pangutana o may tao pangutana pero atake na gyud di na gini pangutana. Kanang pangutana hinoon duha man ka klase ang mangutana. Na ay pangutana nga nagsukod sa kahibalo sa iyang gipangutana. Sama na sa usa ka maestro mangutana gani sa iyang estudyante mao nang klase sa pangutana. Iyang sukdon ang iyang estudyante kung nasayod ba o nakahibalo ba o nakasabot ba ang iyang estudyante sa iyang gitudlo. Pero ang estudyante gani mo'y mangutana sa maestro, ang kahulugan na sincero nga nangutana kay wa siya masayod. So, bisan asa nining klase sa pangutana, ato lang ni gihapon nga gidawat. Pero sagad lagi, buot nila sukton, ilang sukdon ang atong nahibalaan sa balaang kasulatan. So, mayngon sila mga igsoon, nagamit po na sila og teksto sa Biblia. Kaya kung dili sila magamit teksto sa Biblia, walang tamasayod. Unsang klasiha paggagamit? Husto ba ang paggagamit o husto ang Biblia pero gisinayop lang paggamit? Oo. So, mugamit gila sila teksto sa Biblia aron lagi sa lubog sa usa ka hunahuna sa usa ka Katoliko nga wa sad magtuon sa iyang tinuhuan mga igsoon. Moingon sila na sa Pidadayag kapitulo 13 bersikulo 16 nga kanang pagpanguros iya na sa monay patik sa yawa. Kay ang mananap nga mapintas kuno nga naa sa Pidadayag 13 16 na ang adto paingon sa 18. Ang sa 16 nagingon nga ang manap nga pintas gipatikan niya ang tuong kamot og agtang sa iyang ingnon talang sa iyang biktimahon. Gipatikan ang tuong kamot o agtang. So moderatso na sila og hatag og konklusyon to tanawa. Iya lagi na patik sa manap nga pintas o agyawa. Kay ang Katoliko mao man na ipatikan sa agtang. Mga igsoon nato sa ning husayon pagayo. Ang Pidadayag 13 bersikulo 16 nagingon nga ang mananap nga pintas gipatikan niya ang tao diha kuno sa una diha sa tuong kamot ug ang ikaduha diha sa agtang o una ang agtang o ikaduha ang sa tuong kamot. Pero ang pagpanguros mga igsoon sa Katoliko, di na mao. Ang pagpanguros sa Katoliko, una mga igsoon, gingon din nga sa Pidadayag 13:16, nga ang manap nga mapintas, maoy mo patik. So, there will be another party nga mo patik sa tao. Pero ang pagpanguros sa Katoliko, ang tao ra mismo ang mupatik sa iyang kaugalingon. Laing sayop sa dinali-dali nga konklusyon. Nagingon nga ang gipatikan sa mananap nga mapintas o ang yawa, ang gipatikan tuong kamot. Pero ang pagpanguro sa Katoliko, dili ang tuong kamot ang gipatikan, kundi tuong kamot ang gigamit sa pagpatik. So lahi na. Una, ang yawa o ang manap nga pintas mo'y nagpatik. Ang sa pagpanguros sa Katoliko, ang tao mismo mo'y nagpatik siyang hugalingon. Ikaduha, ang tuong kamot diha sa pagpanguros sa Katoliko ang gigamit. Dili mo'y gipatikan. O di lang kay sa agtang kundi diha sa abaga o diha sa agtang sa dughan bagaha o sa ubang bahin sa lawas sa tao. So managkalahi na kanang giingon ni ana. Og labaw sa tanan mga igsoon nga ang pagpanguros dili nang maong naas Pidadayag 13:16. Kay ang pagpanguros
inagpatik sa tao diha sa pag isayang kaugalingon atong timanaan pag-ayo mga igsoon ang litukon sa nanguros mayon siya sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Ang tulo ka persona sa Dios maoy iyang gilitok o gidaig diha sa pagpanguros. Unya asa naman ang giingon nga iya siyawa? Ambot og unsa nakadungog ba sila sa mga Katoliko kung manguros nga moingon ba ang Katoliko sa ngalan sayawa og sayawa? Dili oy. Ka simple ni ana gud oy. Ngano ba nga ingon tag iya siyawa nga ang persona, tulo ka persona sa Dios ang gilitok sa tao nga manguros, dili kay ngalan sayawa mga igsoon. So kana lang daan nga pangataki usa na ka dakong sayop labi na gyud kanang sayop nga tinuyuan. Attorney mo insert po ko aning puntuha sa ato pa sa akong reflection sa imong gipaambit kung maghisgot gani og patik dili dayon nato sabton nga kadtong patik sayawa. Okay, gani katong mga tudli nga gipangkutlo nimo ganina ang ngalan sa amahan patik man pod. So ato sang sabton og unsa nang patik nga gipasabot. So sa duha ka kining patik nga akong nakuha sa mga bersikulo nga imong gikutlo attorney, ang patik sayawa mao maning pagsabod og lisos kadautan. Yes, diba? Kay ato rog masaho no. Pinariyag 13:16 gipugos sa mananap nga mapatikan ang tanang tao inila og dili inila kabus kundato ulipon og dili ulipon diha sa tuo nilang kamot og agtang. Sa nakoy nabasa ani attorney nga reflection exegesis ani nga kinigong Book of Revelation, Book of Symbols. Yes. Ang kining pagpatik sa yawa mo ni ang pagpanintal. Yeah. Unya tanan tao mo'y tintalon. Dayon nganong giingon kuno diri nga mopatik diha sa tuong kamot og agtang kay kinigong agtang og kamot simbolo man ni sa pagsanong og pagbuhat. Kay kanang kamot, di ba, imong tuong kamot mo man ay naani imong kusog, buhato nimo. Og patikan katintalon ka siyawa sa pagbuhat og daotan ang musanong imo mang utok ulo. Oh. So dayon kung imong buhaton mao na kuno ibot pasabot nga napatikan ka sa sayawa diha sa imong tuong kamot ug agtang. So mo na ibot ipasabot. Unya kining atong panguros kalayo ra kaayo. Kay ang atong ipatik ngalan man sa Amahan, Anak ug Espiritu. Kana man yung litok das formula galis bunyag attorney. Mateo 28:19 ug 20. Pagkalayo jud kayo nya. Pagagpas na mo ilagod. Pagagpas na. Nganong daghang na murag nadagit nila anang interpretation ngayon ana. Murag katubang giingon sa Isaiah 5:20 nga ang insakto himuong sayop ug ang sayop himong insakto balihon. Ang atong patik insakto himuon man nilang patik siyawa balihon. So mga igsoon kamo na mamalandungan ha. Okay, ang lain natong mga pangutana umingon sila og usa gini sa akong experience mga igsoon sa usa ka dapit din kita doon natay Bible seminar. Sa mamalagi ang atong gilabansay nga human sa atong seminar classroom nga instruction na atay gitawag og mga Bible rally or open forum sa mga public places, sagad public places on mga plaza, sagad plaza gyud. So nining maong panahon dunay mga pangutana nga gipasupot sa usa ka sakop sa saksi ni Jehova man siguro kadto mga igsoon. Kung wa ko malimot usa ka pastor kadto nga nangutana kanako nato human ato atong gi paambit ang tima nga may kalabutan sa cross o uban pa nga mga tima nga gi-deliver sa atong mga igsoon nga mga Katoliko. Isugod ang open forum din
misalga ang mga pastor sa bang pundok sa tinuhuan. Kay mao man ay atong batasan nga panahon sa natay Bible Seminar sa Domingo sa hapon, kay Sabado ug Domingo man ang atong seminar mga igsoon. Pagkahapon natay gitawag og Bible rally kon open forum nga paghimuon lagi diha sa mga sagad sa plaza kon mga public places og mangimbitar kita og mga pastor sa bang pundok sa tinuhuan. Mangimbitar kita. Pero sila di gina mangimbitar nato. So mao na atong batasan mga igsoon. Ang usa sa maong pangutana, mingon dayon tong pastor, ang akong apuhan nga lalaki usa ka Katoliko. Mingon ang akong apuhan nga mahadlok kuno ang pagpanguros, ang yawa sa inyong pagpanguros. Tinuod ba ni? O kay gigamit man mga igsoon ang iyang apuhan kuno usa ka Katoliko, then wa ko nahimo. Akong gidawat nga mahadlok. Tinuod tong gitudlo sa imong lolo. Mahadlok ang yawa sa pagpanguros. Siya asa ba tayo mabasa ana nga mahadlok? Ingon ko nga na Brad, na sa 1 Korinto kapitulo 1 bersikulo 18. Malagi to, atong gihatag kaganiha nga teksto nga nagkanayon alang sa wala ginaluwas o nagakalaglag ang doktrina sa krus usa ka dakong binuang. Apan alang ni adtong ginaluwas ang doktrina sa krus gahom sa Dios. Wa may laing kadlukan ang yawa. Ang Dios naman o gahom sa Dios ang ikadlukan sa yawa. So mahadlok yun ang yawa. Kay matud pa ni San Pablo, ang cross o pagpanguros, gahom sa Diyos. So, madlok yun ang yawa, kay gahom sa Diyos. Apan abi nako to kung diha na to taman. Pasundan pa ta, o lain nga mga pangutana. Ang pangutana, mayon siya, o kamo, nganong manguros man mo, diha sulod sa inyong simbahan, dekang yawa. Ang pare day yawa, malala sila. Mao na usahay ang yun talang pagklase sa pagpangutana sa atong mga igsoon nga mga dili Katoliko. Ngun mahadlok maday ka ang yawa sa inyong pagpanguros. Ngano malagi nga sud sa inyong simbahan manguros man mo. Daghang mga yawa diha. Mga igsoon atong timan-an pagayo nga ang simbahan lugar sa pagampo. O ang pagpanguros alang sa Katoliko usa kahamubo nga pagampo diin gilitok nato ang tulo ka persona sa Dios. Og kay ang simbahan lugar man sa pagampo ug ang pagpanguros usa man ka pagampo, normal lang sa usa ka Katoliko nga manguros siya sulod sa simbahan. Dili lang kay sulod sa simbahan, bisan asa nga kinahanglan o nagtuo siya nga angay siya manguros. Manguros ang usa ka Katoliko. So, kung mga igsoon, doon na may mga yawa kahasod sa simbahan Katoliko, problema na nasyawa. Pero ang ako lang pangutana, ang yawa, mahadlok sa cross o sa pagpanguros. Kamo sad pastor, mahadlok po sa panguros. Di ka ba kamo kauban sa yawa? Nangutana lang ko, pastor. Pariente ra. Ha? Pariente. Kung mahadlok ang yawa sa pagpanguros, unya kamo pastor, mahadlok pud mo sa pagpanguros o mahadlok mo sa cross ni Kristo. Di baka mo kaabin sa yawa. Nangutana lang ko. Di man pud sayop ang mangutana, no? So, napasiguro uban nga mga pangutana nini nga atong masugatan pero atong ibalik ni Brad Ronnie. Okay, so salamat attorney, no. Matod pa ni Brother Sok attorney, no. Nganong manguros man kamong mga Katoliko na nangutana siyang programa, no. Matod pa niya sa karantugon na himong tinunglo ang mga tao nga gipatay babaw sa cross. Ang kalugan sa cross sa karaang tugon mao ang dakong disgrasya o daotang kapalaran. Apan ang bag-ong tugon adunay
matulun-anong kahulugan. Ang nahiuna, ang cross nagpasabot sa pailob sa kamainantuson tungod og alang sa serbisyo kon pagalagad sa Ginoo. Si Jesus mingon ni adtong buot mosunod kaniya, kinsa katong buot mosunod kanako, kinahanglan nga magdumili siya sa iyang kaugalingon o mipas-an sa iyang krus og mosunod kanako. So mao ni nga magpailob og pagkaminantuson matud man ni Brother Sok. Og sunod sa mga Kristiyanos sa panahon sa mga apostoles, ang cross nahimong emblem or sign. Yeah, okay. Kung timaan nga nagkahulugan ining mosunod, kini nagpasabot sa mensahe sa kaluwasan. Okay, no? So sunod nga tubag niya, laing kahulugan sa cross mao ang pagtulunan mismo ni Kristo. Kansang katapusan mao ang pagkawala sa kansang Dios, mao ang tiyan. Kang sanang himay mao ang ilang kaulawan. Sa ilang nga sila mao ang kaaway sa cross ni Kristo. Okay, mao pa ang ingon. Ang cross nagkahulugan usab og kasuguan ni Kristo. Kung nagwali pa ako, matud pa sa Galacia 5:11, kung nagwali pa ako sa pagpasirkunsisyon, nganong gilutos man ako? Nan ang kahigayunan sa pagkapandol sa cross. Gikuha na. Aron lamang sila pagalutuson tungod sa cross ni Kristo. Galacia 6:12. Apan halayo gayod kanako ang paghimaya gawas sa cross ni Kristo, nga pinaagi kaniya gilangsang sa cross alang kanako ug ako alang sa kalibutan. Dugang pa pagistorya ni Brother Sok, busa ang ulahi nagpasabot si San Pablo nga ang pagdawat sa cross mao ang pagdawat sa usa ka Kristohanon nga pangako alang sa kang Kristo. Sanglit ang krus, nagkahulugan man sa panubos. Mahinumduman nga ang panubos buhat sa Dios nga gitambayuyungan sa tulo ka persona. Ang plano sa amahan alang sa kaluwasan, Galacia 4:4 hangtod sa 5, ug ang gahom sa Espiritu Santo, pag-umol sa tiyan sa mahal na birhen. Matud pa sa Lucas 1:35. Ug ang anak mao ang mi pakamatay sa iyang pagbuot. Matud pa sa Juan 10:18. Mao nga ang atong pagtimaan sa krus mao ang atong lawas, glitok nato ang ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Angay kita masayod nga ang pagpanguros maoy usa ka pagbag-o sa atong kaakuhan sa pagsunod sa panag-ingnan ni Kristo ug sa pagdaig ug pagpasalamat sa Santisima Trinidad nga migasa kanato nining akto sa gugma pagluwas kanato sa cross. So nindot kaayo ang mensahe sa cross. Mao ni na tagaan og nindot tubag ang tao nga nangutana nganong manguros kitang mga Katoliko. Okay. Okay, maito ba no nga gitubag yun ni Brother Sok, no? Okay. Then Brother Silbert. Okay na po kay dugang sumpay. Sa ato pa di attorney katong imong gisgutan kaganina kuno nga abog magha ng cross to pa masigi mo panguro sige mo gaabog dahil bisag namo sa inyong simbahan. So atong iklaro nila nga ang pagpanguros o cross dili lang kay abog na sign usab katong imong gikuan ba nasa ni Brad Ronnie, no? Ay emblem sa usa ka Kristohanon. Sama sa pananglit kanang ahos mahimong abog na sa mahadlok og ahos. At the same time pwede po na to i-appeal sa atong pagkaon, ilamog sa pagkaon. So dili kay usaray gamit sa ahos. Mo po ng krus, dili lang kay abog na siyawa. Mahimong sign na nato sa Christianity. Gani kana biblical ang atong sign sa Christianity sa Katoliko. Para sa itong 1 Corinto 1:18, Ezekiel 9, katong imong ikutlo ron nga pangoros o pero kanang ubang mga Kristiyano ron nga naman po sila mga sign. Sample kanang naigrupo ron nga murag CCF ba na napod sila sign, di ba? O kanang murag kuan man na siya kanang murag si tawag ana Brad Ronnie kanang ilang simbol ganit nila sa ilang grupo.
Logo usa po na logo. Ang Adventist na po sila logo, kaugalingon ang INC na po sila logo. Mangutana ta usa man biblical yung kaayo nga sign. Ang atua sa Katoliko. Yes. Di ba? Nya atong sa lakbitan mga igsoon nga kini atong mga pundok nga atong nga nasa laing sa ubang pundok nga dili mga Katoliko. Ang sagad gyud nila nga pagtulunan. Basta dili mabasa sa Biblia, dili gyud tuhuan. Oh. Basta dili mabasa sa Biblia, dili tuhuan. Pero kadaghan bang mabasa nga gibansay sa Iglesia Katolika nga naa sa Biblia pero wa man lagi nila tuho. Unya naa pud sila daghan nga ginabansay o ginahimo nga wa pud mabasa, dili pud mabasa sa Biblia pero nagtuo sila. So sila ra mismo ang nagtug-an silang kagalingon nga dili sila o wala sila motuo sa ilang gisulti. Kasi wala ng INC attorney naman sila pasugo magazine. Sa Biblia wa may pasugo magazine, o pa may magazine po sila sa una, di ba? Ang Adventist sila yung mga libro ni Ellen White, di ba? O wala man na sabi. Usahin ang pasugo ba? Mapasubo na rin sa mga teaching ba? No? Ora wag kita Katoliko pangitaan ta nila tanan sa Biblia. Sila pagkadagang mga gipangbuhat, bansay po nila nga wa pus Biblia. Di ba? Kani atong Biblia attorney na naman ni chapter o verse. Gamit mo sila ani ang mga apostoles ilang kasulatan sa una wala pa chapter o verse. Yes, continuous lang to. Wala gani mga indention, wala mga spaces sa ilang pagsulat. O ano mo yun sila ato ni ba? Ayaw mo na da kanang inbinto sa Katoliko. Naba na sila gigamit inbinto sa Katoliko. Kini laging chapter og verse. Kaya mga apostoles wa man gabutang og chapter og verse sa ilang panahon, sa ilang kasulatan. Sila man nagsuon sa Katoliko na. Klaro ang istorya. Kardinal na magigabuhat ana, no? Kardinal Hugo de Santo Caro. Taon. So, mo balik ta brad dinhi mga pangutana nga ato sang nasugatan gihapon. Mingon sila sa lain na puning lugar nga atong nasigutan. Gipangutana ni sa atong usa ka nitambong sa atong seminar. So diha ni sulod sa seminar gipangutana. May kalabutan gihapon ni Sacros. Mingon siya, kun ang imong minahal brad nga amahan nahulog sa lubi, namatay. Imo bang santuson ang lubi? Nga mooy namatyan sa imong amahan. Di ito bag na ko siya, siyempre dili. Kung makitaan ko ng maong lubi, tagod-taguron ko na og dauban. Tungod kay sa matag tanaw makakita ako sa maong lubi, mapahinumdum na ako sa kamatayon sa akong amahan. Insyaon na man lagi. Ngano man lagi? Ngano man lagi nga ang cross mo may namatyan ni Kristo. Inyo malaging gisantos ang cross. Inyo pagaling gipistahan. Wala natay Santa Cruz. Walang natay Santa Cruz. Mga igsoon. Ang kamatayon, base sa ehemplo nga gigamit sa akong usa sa nangutana, kini klaro gini nga pangutana, dili ito pagkuan niya. Pero mao lagi, may conclusion dayon siya. Ngano man lagi nga ang cross na mao may namatyan ni Kristo, nganong inyo mang gisantos ang cross nya pistahan pag yun ninyo Santa Cruz. Mga igsoon, ang kamatayon sa akong amahan nga gigamit nga ehemplo sa nangutana diha sa lubi. Human sa kamatayon sa akong amahan diha sa lubi, wala nagyoy handumon pa. Usa wala na ipanghitabo nga angay pa handumon nako. Kundili kadto lang panahon nga mao nga nakabsan sa kinabuhi ang akong amahan. Lahi ang kamatayon ni Kristo sa krus, mga igsoon. Ang kamatayon ni Kristo di lang angay handumon, kundi ang kamatayon ni Kristo maoy tinubdan sa atong pagbag-o sa atong kinabuhi kay mao lagi matag tan-aw nato sa krus naa si Kristo nagbitay o gilansang sa krus dili biyana tungod siyang sala. Kay si Kristo wala may sala. 1 Pedro 2:22. Pero nagpakamatay si Kristo sa cross tungod sa akong sala, tungod sa inyong sala, tungod sa atong sala. So mao na mga igsoon, nga lahi ang kamatayon ni Kristo
sa cross ug ang kamatayon sa akong amahan sa lubi. Pero og ipasubrahan pa unta to, ipasubrahan pa og ipakapinan pa to sa nangutana nga human sa kamatayon sa akong amahan sa lubi, unya nangaluwas tang tanan, ay ako sigurong santuson ang lubi. Pero diha raman taman ang iyang ehemplo, human sa kamatayon sa akong amahan sa lubi, wala na angay kung handomon pa, kundili kadto lang hitabo nga human namatay siguro, ang akong amahan sa lubi. Siguro attorney, yung kag nanguha og lubi, sumurag para ra siguro sa kaugalingon po ba? No? Personal. Ang bili. Whereas ang kamatayon ni Kristo sa cross, pagtubos sa tanan. Kanan. Oh, so dako kayo ang bili. Kung naamang gali-bili tong tao ba attorney nga nahulog sa lubi, no? Kung naamang gani, mas ang kang Kristo. Kay pagluwas man nato. Yes, muli na nga. Dili lang sa kamatayon ni Kristo, tama na to atong ilansang ang atong unahuna ug pananaw. Dili lang diha sa kamatayon ni Kristo sa cross, kundi luyo sa kamatayon ni Kristo sa cross, nakabatunta sa kaluwasan sa atong mga sala. Nga wa na mahitabo sa kamatayon sa akong amahan sa lubi. Lahi man to sa imong amahan, attorney, no? Sa timaan sa dakong gugma niya sa katawhan. So, mao na mga igsoon nga lahi na. Kunya, naapoy-gihapoy ng utana susama ni ani. Ang pangutana nila, maulig yapon, kadang electric chair ko, no? Kadang electric chair. Gigamit man na, nga pag kay sauna na pamatay dit sentence, no? Electrocution. Kanang electric chair kay gigamit man na pagpatay sa niadtong mga makasala. Santuson ba day gihapon kuno nato ang electric chair. Maura susama niya na. Kay ang tubag nato, dili gyud. Una, mao gihapon ang ilang conclusion ngano man ngayon mang santuson ang cross ni Kristo nga mamay nakapatay sa kamatayo, mamay nakamatay sa atong Ginoong Kristo ang cross. Pero susama lang ang tubag nato niya na mga igsoon, niadtong ehemplo nga gihatag sa usa sa atong nangutana ang kamatayon sa akong amahan diha sa lubi. So mao na ang hinungdan nga wa na to santusa ang lubi o ka ang electric chair kay human sa kamatayon niya ng gisilutan o ka sa akong amahan sa lubi, wa na ilaing handumon pa nato nga panghitabo pa luyo sa ilang kamatayon. Ang ato ang gipatik sa lawas attorney ang krus ni Kristo, katubang ingon ba si Kristo nga maingon nga giisa ni Moses tong bitin ang anak sa tao kinahanglan isa usab. Sumo nang natay Santo Kristo. Then di pa gyud ta mo kontento diha ato pong ipatik sa tong lawas kanang manguros bata attorney. Yes. Di ba? Sila lahi man ang ilang ipatapot sa ilang balay attorney sa ilang sakyanan mga sticker man. Ato ang krus gyud. Yes, sir. Pagpasigar mo mga puna siya. No? Usa ka pangutana nga ato nalaning nato nalaning tiwason. Gingon sa maong nangutana kung makadumdum ko. Usa ni sa atong mga kasinatian, actual nga experience. Mayroon sila. Kung mahadlok manggani kuno ang yawa sa pagpanguros kuno sa Katoliko. Ngano man kuno nga ang usa ka Katoliko moadto sa Bulangan, moadto sa lugar sa kahilayan, nganong dili man manguros ang usa ka Katoliko aron unta hadlokon ang yawa kay daghan mangyawa na ng lugar. Kay daghan mang lugar kuno anang mga Bulangan o sa kanang uban nga kahilayan o mga sa bisyuhan ingnon ta. Daghan mangyawa diha. Nya ngano lagi ang mga Katoliko ug muanha diha dili man manguros aron munta kuno hadlokon ang yawa aron mudagan. Mga igsoon. Na sa tanan ang di nako dawaton kanang mga lugar nga gingon kahilayan, Bulangan, di ko moto niya na nga puro Katoliko na ang diha. Kaya ako gikan ko sa Bulangan mga igsoon. Nagedad pa kog 5 anyos na nako sa Bulangan. O nasayod ko nga dili tinuod nga puro Katoliko lang ang naa sa Bulangan. Naasay sa ubang tinuhuan. Naasay ubang tinuhuan nga naa karon sa atong palibot nga moadto pod sa Bulangan. Pero kay nangutana man siya atong tubagon ang pangutana nganong dili ta manguros. Ang usa ka Katoliko kun naa sa kahilayan o diha sa sa sugalan
nga daghan man kuno unta ang yawa nga nang lugara, ngano man nga dili man manguros ang usa ka Katoliko nga muanha diha aron unta abugon, aron hadlokon ang yawa. Mga igsoon, ang tuyo sa usa ka Katoliko, nasayod ang usa ka Katoliko nga daghan og mga yawa ng mga lugara. Pero kung muanhag yun ang usa ka Katoliko, taliwala sa kakamaturan nga naagyoy daghang yawa diha, ang tumong niya dili man aron hadlokon ang yawa, kundili tungod kay makig-uban siya sa yawa. Unya manguros na hinon siya. Iyadang hadlokon ang yawa pinagi sa pagpanguros ng yang tumong dili man maong paghadlok kundili aron man makig-uban sa yawa. Mo nang di gyud manguros ang mga Katoliko diha sa panahon nga naa siya niya nang maong lugar sa kahilayan. So katurang wala nang uros may kuan iya si yawa, no? Okay, dayo mga igsoon, no? Wala naman tayo igong oras kay alas 9 naman, no? Dayo na ato nga mga misa karon sa Dipolog Diocese nga suspended, no? Mo na nga magkuan tag mga spiritual communion diya sa atong mga panimalay, no? Okay, mga igsoon, salamat kayo sa pagpaminaw na sunod Domingo na punta pohon sa mga oras gihapon, no? O istasyon. Sa ngalan samahan, sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. DR. Tatak.